Oh, thank you for sa itong akuan man. Atong souvenir. Souvenir. Souvenir sponsor gikan ka Ma'am Hana. Thank you Ma'am Hana sa atong nindot nga mga chika bomber Quebecs. Siya mo na siya ang salod. Tanaw na. Talaga po kaayo. Wow, ulit mag-voiceover at mahal eh. Pangit na yan. 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 Next. Sablay na, sablay. Lagi yun may nag-expect ani nga blessings guys. Souvenir, okay. Librera. From Hanami Galos. Napa. Please on this side. Lahi po nag-design, no? Wow. Thank you so much. Order na mo, guys. Order na, order. Barato ra kayo. Guwapa kayo o very durable.